ninyo iboto ang kandidato ni Marcos. Ano man, ning mga kandidatuhan ni sila man pod ang nagasulti kay Marcos, okay lang nga dili nimo ihatag imong saad, basta paliguin lang mig-aix og tupad og akap, kami na'y bahala. Ilang tinuod na impeachable offense no ilahang gibuhat kay PR of public trust. Classic. Dili nimo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino dinhi sa sulod sa ato ang nasod. Unya dad-on nimo isakay nimo og airplane, dad-on nimo sa laing nasod ug ihatag nimo sa dayuhan niya. Mingon ka ikulong na siya. Dili na siya pwede. Ang tawag ana sa international law, extraordinary rendition. It's a crime. Pwede mo nang kanang ginaingon mo nga impeachable offense, tama gina siya, sir. Dapat ang i-impeach sa iyahang ibuhat kay President Duterte.